Aku mau ninggalin Jakarta, guys. Bye. Bye. Bye bye Sally. Bye. I will miss you. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Saigo dan hari ini aku mau jemput teman aku dari Malaysia. Dia adalah Ivy Fan. Sebelumnya kita cuma pernah ketemu secara virtual dan kita udah pernah collab bareng. Jadi kalau kalian belum pernah lihat collab kita bareng, kalian bisa banget cek di channel kita masing-masing ya. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan keliling Jakarta karena dia pertama kali banget datang ke Jakarta. Dan aku mau jemput di hotelnya dia setelah dia karantina 5 hari di Jakarta. Oke, jadi ikutin kita ya hari ini. I'm so happy to meet you. Finally, I see the real Sally. I know. My first time ever meeting Ivy. Hi. Done? Hi, Sally. I'm so happy. Oh, you've been recording. Oh my god, I was Sally. We're going to bandara, right? Kita sekarang mau ke bandara karena mau ngurus SIM cardnya. Iya. Jadi kenapa harus urus SIM card? Oh, karena kalau sampai di Indonesia mau pakai HP baru harus daftar email dulu, kalau enggak nanti kena 40% taxnya. Ya, kalau kamu pakai itu iPhone yang terbaru itu 12 ya. Pokoknya kalau itu ya saya lihat ada boleh kena 7 juta. Hah? Itu taxnya kan 40%. Kalau mau pakai HP lebih dari 3 bulan di Indonesia, SIM card Indonesia. Kalau pakai yang itu telur, itu the modem, nah gak usah. Telur? The modem. I don't know what to say. What do? Oh, the SIM. Oh, what? The modem, you know. Oh, the Wi-Fi thingy. Oh, Yeah, but okay. I need the SIM card. Yeah. Because you'll be here for a while, right? Yeah. Okay. By the way, I got water. Ivy, there's water there for you. Oh, thank you. Never mind, because I just now took as much water as I can from the hotel room. I feel like leaving the water there is like I'm rugi, you know, missing out something. Although it's such a cheap water. So Chinese. Yeah. You guys, yeah. Aku mau ninggalin Jakarta, guys. Bye. Bandara sekarang sepi banget, gila. Gak ada orang. Ini terminal 3 loh padahal. Kita kayaknya. Yeah. Bye. Bye bye Sally. Bye. I will miss you. Last time I went from that gate though. Oh, But this one also got the very far end. Jadi udah sampai bandara dan kita kebingungan gimana cara masuk ke dalamnya. Akhirnya kita tanya aja deh sama orang di sana. Kalau mau masuk ke dalam lewat mana ya? biaya Ke dalam sini. cukai. Iya, cukai. Dari West Lobby. West Lobby depan ya? Iya, West Lobby ini 1. Oke, berarti ke depan ya? Iya, Nah, depan. makasih ya. Bye. Bye bye Sally. You know, I told my mom that I'm going to live with my friend, the one that I make YouTube with. Then my mom was like, "Oh, the cute one." The cute one, thank you. Then I'm like, I think the one who you know appears in my YouTube, and then she was like, yeah, she's so cute, you know. Oh my god, your mom, thank you. Thank you, auntie. I thought you wanted to say, "Huh, are you sure you wanna live with this person?" But then turns out, oh, thank you. Yeah, I think because she watches your videos too. I think she watches you for 20 minutes. She knows like, oh, this person is who. Like she already know you. Virtually. Okay, thank you, auntie. So cute, Oke, jadi ini gate yang biasanya dikunjungin orang. Lah, tapi pas kita masuk kok begini? Kita ke arah kanan, terus kayak dikurung gitu, nggak bisa masuk. Bingung deh kita. Oke, jadi ternyata harus masuk ke sebelah kiri, guys. Ini nggak bisa lewat. Nah, tapi ini kalian bisa lihat situasi airportnya kayak gini. Bener-bener sepi. Ya. Sekarang nomor ini.
Nah, di sini Ivy tuh cerita kalau pas dia datang pertama kali ke Indonesia, dia itu coba untuk kesini duluan. Tapi ternyata nggak bisa guys. Kalian harus karantina dulu 5 hari, baru datang lagi ke sini untuk ngurus emailnya. Jadi dia udah coba antri di sini sebelumnya dan emang nggak bisa. You know, like, with my bagasi. Oh, now I have to do it again. I don't think we can record inside. Oke, kita baru dari Bea Cukai. Dan dia udah, Ivy sekarang udah legal nih HP-nya, emailnya udah terdaftar. Tadi sempat panik karena boarding pass-nya hilang. Terus habis itu, tapi bisa. Yeah. Tadi Sally lagi tanya saya, kalau kamu coba cek aplikasinya gimana, apa-apa, dia lagi bantuin saya. dia ikut panik bersama saya. Gimana nanti kalau nggak ada boarding pass, taunya nggak bisa gimana? Kan gawat dong. Iya. Ya kan. Yeay. By the way ya guys, enak banget ada teman ngevlog karena biasanya di Jakarta tuh aku malu ngevlog sendirian. Kayak bayangin misalnya nih jalan-jalan sekeluarga atau jalan-jalan sama teman, terus aku sendirian pegang kamera kayak gini, aduh aneh banget. Tapi kalau sekarang ada Ivy juga, jadinya aku nggak malu. Jadi sering-seringlah dia datang ke sini, harusnya biar aku sering-sering ngevlog keluar. Next time aku pengen visit Jogja, kacau Ivy. Ya, ke sini. Jangan cuma Jogja dong, ke Penang. Yeah, next time. Yeah, if no COVID, I will surely kacau you. Yeah. I'll bring you to eat another laksa. Okay. Not the one that closed. Yeah, just now go bankrupt or something, you know. Yeah. Like, dia bilang katanya laksa terkenal di Penang malah bangkrut, tutup. For good. Ya. Oke, jadi setelah ini kita akan pergi ke Peak. Mau ajak Ivy buat makan dan jalan-jalan di daerah pantai situ. It's actually a new place, relatively new. So like the beach that I told you, it's like a man-made beach. I'll tell you more after we got there. Oke guys, jadi udah sampai di Peak, tapi sayangnya Peak 2 daerah pantainya nggak buka saat ini karena mungkin dia takut kerumunan ya, jadinya tidak dibuka sayangnya. Akhirnya kita pergi ke Pancoran. Halo teman-teman, sekarang aku sama Ivy. Aduh aku Ivy terus. Sorry ya Ivy, I change your name. Oke, kita sekarang lagi ada di Pancoran Peak. Tada! Can you say something in Chinese, please? OK。今天我跟 Sally 我们来到了这个中国什么啊？中国的叫我 Chinatown。 Chinatown. Kalau bahasa Chinese Chinatown saya malah nggak tahu. It's okay. I only know Chinatown. Nah, ini tuh kota Cinanya, daerah Peak di Jakarta gitu. Baru banget buka dan aku belum pernah kesini karena biasanya rame. Makanya aku nggak pernah datang ke sini. Biasanya cuma lihat dari luar aja. Hari ini kita ke sini siang-siang, jadi kayak nggak terlalu rame gitu. Yuk kita masuk. Mau cari makan juga. Check it out. Sally bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Jogja ya, jadi apa ya, saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia gitu. Ya maaf ya saya. It's okay. They want to find the Indonesian Chinese global. This is the place, right? I'm sorry, there's so many. So many. Yeah. So many what? B2. Oh yes. My Silva. My beloved. Boleh, silakan safarinya. Saya merasa saya harus pindah kampus deh. Apakah FKB ada kampus di Jakarta ya? You guys, Ivy is so happy. Dia seneng banget aku bawain jalan-jalan ke Pancoran Peak ini karena dia merasa bahwa dia di rumah. dia merasa bahwa dia di Malaysia, tapi ternyata enggak. Jadi kayak similar, kok mirip, tapi kok beda gitu. Right. Any comments? I'm so happy, gembira, dan banyak makanan di sini. Ya, dia seneng banget ketemu dengan makanan yang dia idam-idamkan. Dan dia tadi komentar bahwa di sini kita punya kayak servis untuk sewa sewa baju tradisional ya, tradisional Chinese gitu. Dan dia bukan komplain lah, dia kasih masukan ya. Kenapa di negaranya nggak ada kayak di Temple Cake Loxi atau di mana?
Ya, jadi it's good guys kita punya ini. Oh, turn on the camera. I got something funny to say. Oke. Tadi saya tanya Sally, apakah perbedaan Kuala Lumpur sama Jakarta? Katanya Sally itu bahasanya, kalau di Kuala Lumpur dia ketemu orang India, dia harus pakai bahasa Melayu. Dia ketemu orang Chinese, dia harus pakai Chinese ya. Tapi dia di sini dia pakai bahasa Indonesia terus gitu. Yeah. That is not funny though. Saya udah siapin apa ya, itu guyonan. Terus tadi saya lagi intro ya, setengah separuh intronya saya lupa apa hal yang lucu saya mau sharing dengan kalian. Intinya sekarang kita mau makan dulu dan ini ada nasi campur. Ya tadi aku udah kasih birolnya. Nasi campur, terus kita beli liang teh karena sekarang panas banget. Aku rasa nanti bakalan hujan guys. Oke, kita nyampe Kota Tua, tapi ternyata tutup. Hi, Vi. Hai, first time. First time.